business community, entire private community, private institutions or community नै अहिले चाहिँ अब we're a little bit dumbfounded के गर्ने अब हैन like it's been so it's been such a big hit for the private community अहिले हैन actually every time a disaster happens हैन यस्तो किसिमको हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हिट हुने नै यो private companies private sector हुन्छ हैन अब अहिले पनि there's so many businesses that's it अब भातबटिनी यतिवटा जलाएछ हैन अब भातबटिनीमै डाइरेक्टली काम गर्ने पनि भन्दा पनि अब अहिले इन्डाइरेक्टली जस्तो हामीहरूले पनि हैन यति हाम्रो सेल्सहरु हुन्छ थ्रु दिस कम्पनीजहरु हैन अब we're all stuck अहिले हैन अब indirectly there's so many employment that's been affected because of that and but त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we're a bit dumbfounded के गर्ने भनेर हैन अब we're looking for directions हैन अब even we're trying to work with the government as well कि कसरी यसलाई अब अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अब I think there's no other direction than being hopeful for the business community हैन we're trying to see what direction we should take हैन अब तर त्यही के अहिलेको उसमा चाहिँ what would be the best route भनेर त भन्नलाई नै गाह्रो छ हामीलाई चाहिँ अब त्यो भन्दै like having said that again there's no option for us to other than continuing this we've all invested so much in our companies here there's so many people who depend upon us and our employment depends upon our continuation so banda garera hinu bhanda that's not an option but I think most businesses are there's no option other than continuing and that's what we're trying to do how in which direction should we continue and how do we scale up I think अब यसरी सबै बिजनेसहरुको लागि एउटा जुन अर्गनाइजेसन छ हैन CNI YEF हरु सो सबैजना यसरी एउटा कम्युनिटीमा आउँदाखेरि पनि एकअर्काको लागि पनि एउटा सपोर्ट सिस्टम पनि बनिदिन सक्छ नि त हैन Yeah, absolutely. I think त्यसैले पनि we've been reaching out to other business organizations, business community as well and this is the time where we all needs to shake hands and then work together भन्ने चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ हैन अनि त्यही के अब आई थिंक एज अ बिजनेस कम्युनिटी हामीले चाहिँ हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट दिज काइन्ड अफ थिङ्स अगेन भनेर हैन अब अहिले हैन यति रायट्सहरु भयो यति पिपल अनरेस्ट भइरहेछ हैन आई थिंक विदाउट सल्भिङ द रुट प्रब्लम हैन त्यो चाहिँ हैन यो त फेरि पनि आउने चान्सेस इज भेरी हाई हैन सो आई थिंक वी रियली नीड टु वर्क टुगेदर एन्ड सल्भिङ द रुट प्रब्लम अल अफ दिस भन्ने चाहिँ म भन्छु हैन अनि आई थिंक द्याट्स व्हाट वी बीन ट्राइङ टु वर्क थ्रु दिज अर्गनाइजेसन्स पनि आई थिंक वान टाइम अहिलेलाई यो गर्यो अब बिजनेसका उ मात्रै हेर्ने भन्दा पनि हाउ डु वी सल्भ द रुट प्रब्लम अफ अल अफ दिस सो द्याट लङ टर्म नेपाल चाहिँ प्रस्पर हुन सकोस् भन्ने चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ ठीक छ सब ठीक छ